Men, may gabi sa tanan, no? Salamat, Pastor, sa privilege nga makatudlo sa pulong sa Diyos. Mo ni ang first time maka-appeal sa inyo prayer meeting. No? Thursday man po na ang prayer meeting. No? Muna mo ang prayer meeting po. Salamat, Pastor, sa privilege nga maka-part sa ministry diri sa Pigkarangan, Bible Baptist Church, and a blessing maka-uban sa inyo karon. I ask everyone to please stand as we open our Bible tonight, no, sa ato ang Bible nato. Okay, so I ask everyone to open your Bible in the book of Matthew, chapter number 11. Hope the message will help us to as we go through sa pag-alagad sa Diyos. O kini nga mensahe, it will help us 5 years, 2 years, 10 years from now, 20 years from now. This message helps me a lot. At ang balaan nga spirito nagpasabot ani in the book of Matthew chapter number 11. So we'll be reading verse number 28, 29, 30. Okay? Ang tanan magbasa ani sa Matthew chapter number 11 verse 28, 29, 30. Okay? So basahon nako sa 29 at 28 kitang kamo diha sa 29 dan kita tan sa 30. The Bible says, "Come unto me." That is the word of the Lord Jesus Christ. "All ye that labor and heavy laden, and I will give you rest." Verse 29, read. "30 altogether, read. For my yoke is easy and my burden is light." So the message this evening entitled Understanding Burden. Understanding burden. Sometimes if we don't understand burden of life, sometimes nakakadiri karon, it might be you have burden nga imong gidala sa imuhang kasing-kasing. You smile, but deep inside sa imong heart, your hurts, you have that burden na ikaw lang ug ang Dios ang nakahibalo, no? A burden spiritual, or sickness, o mga balatian ba na dia, unsa ba na dia. But I just want you to know that every one of us has a burden of life, that we must understand this one through God's Word. Okay? So let's bow our head and close our eyes. Heavenly Father, Lord, we praise your name through your precious Word. Salamat, Lord, sa imong pulong gipadayag na daan, imong himuong instrumento para, Lord, kami makapadayon sa pag-alagad sa imuha. Salamat sa balang espiritu nga magpasabot yun sa muha, that illumine our minds and hearts, Lord, through your precious word. Help me, Lord. I'll pray for the fresh anointing of the sweet Holy Spirit, Lord God, sa pagpasabot sa pulong nimo sa madali, Lord, nga panahon mapapasa ni sa mga kasing-kasing sa mga Kristohan. Thank you po, Pastor Ray and his family, Ma'am Jima, na GR, Sir and Lord, will pray for her also, Lord, sa iyahang pagburos, Lord, karon nagpray me sa iyang good health and strength. Praise me, Lord, sa tibuok, Lord, members sa Pigkarangan Bible Baptist Church. Ikaw, Lord, maglig-on, madasig ka namo as we continue, Lord, nga mag-serve sa imo. Bless our time and bless our meeting tonight in Jesus' name. Amen. Okay, as everyone, please sit down. Understanding burden. Might be maas-naas diri sa tuwa na kay mga nulan nga gidala sa atuang kasing-kasing. Wala tay exempted ani, dugay naluwas, bag-ong naluwas, o mga Kristohanon nga naay desire sa pag-alagad sa Dios. Sometimes the burden itself mo ni usay dili ta makapadayon, mo ning gamiton instrumento sa atong kaaway aron mas tambol ta, dili ta makapadayon, because we doesn't simply understand what is burden is all about. Sometimes we complain sa Ginoo nga muana ta nganong ako pa man gitagaan sa Dios ani unta katuunta sila. Dapat kato sila, angayan gito sila. Nganong ako man gitagaan og kabug-aton ani sa Dios. Nganong na ako inan balatian, nganong na ako inaning kalisod, nganong na ako mga inaning mga gipang-atubang sa kinabuhi. Dapat bagay ni sa ila, dili ni bagay sa kuha. We must understand tonight of what the Word of God says about the burden of life. So every one of us has a burden. So there is always para sa tua of misunderstanding about of
carrying our burdens, no? Naatay mga misunderstanding ana, natay mga sayop nga pagsabot. That is why many of us na dili sila makapadayon, lisod sa ila magpadayon kay naa sila'y sayop o pagsabot unbiblically about talking about the burden itself. So this is what the Word of God says in the Bible, in the book of Matthew. Ingon ang pulong sa Ginoo, "Come unto me all ye labor and heavy laden." So the first misunderstanding of the word burden, properly we must understand this one biblically in the perspective sa pulong sa Dios. Wala nang ingon ang pulong sa Dios diri nga ingon ang pulong sa Dios, "Come unto me all ye labor and heavy laden." That means kung natay burden sa atong kasing-kasing na mga kalisdanan na mga kabugaton unsa man siya, whatever, finances, mental, spiritual, sickness, o mga uban pa na spiritual battles, struggles deep within, nakatistig tag hurts, na disappointed ta, failed expectation. Wala nang ingon ang Dios ani nga kung muduol sa iyaha, Jesus doesn't promise sa atoa that He will take the burden away. Okay? Wala nang ingon ang Dios, okay, kung muduol ta sa iyaha, I will get that burden. Wala. Dili na inana nagpagbasa nato sa pulong sa Dios, wala giingon sa Bible. Dahil ingon ang Bible, "Come unto me all ye labor and heavy laden, and I will give you rest." So Jesus doesn't promise to us when we give our burden sa Dios, na ingon nato, wala nang ingon ang Ginoo, wala siya nagpasalig, okay, when you give my burden, you give your burden, then I will take your burdens away. Then relax lang atong kinabuhi kay atong gihatag sa Dios, atong mga kabugaton, atong gihatag siya, ipapasa nato siya, pero wala nagpromise sa Dios. That's why nga kung mag-pray ta, Lord, kuhaan ang burden, Lord, kuhaan ni kabugaton, Lord, mo ni ang then literal pag human to pray na agyapon. Kamantay ka? Because naatay mga misunderstanding of the scriptures nga abi nato nga kung ihatag nato sa Ginoo pagkaugma wala na. Lord, kuhaan niya akong balatian, Lord, mo niya akong muning burden sa kuha. Then pagkaugma, wala na. But that's why Paul, nga nag-desire sa Ginoo, nagampo sa Ginoo, then ingon ang Diyos, no, dili pwede. I besought the Lord thrice, nga kining akong balatian, imo depart di sa kuha. Wala nang ingon ang Diyos, okay, pag human mo pray, Paul, kuhaon ako na. Because the Bible says, ang wrong misunderstanding nato, o understanding nato sa pulong sa Diyos about burden, nga nang-ingon ang Diyos sa tuwa, so when you give that burden, I will take that burden away. No, Jesus doesn't promise to us that Jesus take that burden away. So first of all, dapat atong sabton gyud sa tanan, sa ato diri, pag kung naatay kabugaton nga atong ihatag sa Dios, wala gi-promise sa Dios. Okay? Wala niya gi-promise kung ihatag nimo sa iyaha, kwaon na niya. Okay? There's no guarantee like that. Busa, ang ban, mas-tumble. May isa, Lord, nangayo ko sa imo og trabaho. Abi na ako pagkaugma, naday ko'y trabaho. Lord, nangayo ko sa imo og blessing, riches, ani. Dahil pagkaugma na dayon. Wala nagpasalig ang Diyos. Okay? Let me remind you that one. Wala nag-ingon ang Diyos. Jesus Christ did not take that any burden na nasa tuwa. So first of all, we must understand that one. Number two, wala na yung ginawa, yung sa Bible dre, "Come unto me all ye labor and heavy laden, and I will give you rest." That's what the Word of God says. "Take my yoke upon you and learn of me. For I am meek and lowly of heart, and ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden is light." Jesus did not promise to take that burden away from us. But also, Jesus, when we give our burden sa Diyos, Jesus also did not promise to us that our burden, wala na yun ang Ginoo, so I will change your burden. Wala na yun ang Ginoo, akong usbo ng imong burden. Lord, na ako'y balatian, yun ang Ginoo, okay, sige. Lord, na ako'y inani nga sakit, okay, dili ka na ako tagal ng sakit, ako nang alisdan. Lord, na ako'y asma, Lord, okay, akong alisdan og TB. Wala nagsulti ang Diyos, ana. Lord, na ako'y inani kabukato, Lord, akong alusdan alani. No, wala nagsulti ang Diyos, ana. Sometimes, natay mga misunderstanding when we give our burden sa Diyos. Every one of us knows how to pray. Natay access, what a blessing, natay access makadirekta sa Diyos. Dili na nato i-address sa lain-lain. Dili na nato ihapit sa lain. Makaadto ta sa Diyos. Pero sometimes, ang struggle, dili inana.
Sometimes when we give our burdens, when we pray sa Ginoo, grabe sincere tong prayer, there's nothing wrong about that. Our motive, our desire, our manners when we pray, that is very serious. Pero paghatag nato sa tong burden sa Dios, wala nang ingon ang Ginoo. Okay, kay imong gihatag akong imong burden sa kuha, ako nang usbon. Jesus doesn't promise to change that burden. Jesus doesn't say sa atuwa, wala siya nag-ingon sa atuwa, that I will take that burden away. And above all, wala na yun ang Ginoo po sa tuwa, nga kanang akong usbon ako na. Ako nang usbon, muni akong buhaton, usbon ako na kay nabugatan na day ka, lisod pa man day ka na kay, dili pa day ka kagwanta na, ako na lang ng usbon, ihatag na lang nako sa uban. Dili ka pwede mo ingon, Lord, kini na lang sila, ipasa na lang nako ni ang akong sakit sa ila, ipasa na lang na akong kabukaton sa ila, Lord, ang kalisdanan na mo sa paway, ako na lang ihatag sila. No, the Bible says, Jesus did not promise to change that burden. Jesus also, number 3, Jesus doesn't promise for us for our misunderstanding o atong mga sayop nga nato pagsabot about when we give our burden sa Diyos. I've been praying for the last 28 years. I learned this one. Atay mga kabugaton, finances, listanan, mga balatian, the ministry itself, ang ministry, dili na basta-basta. That's why we praise the Lord. Nga na yung mga pastors, just like Pastor Ray, I praise the Lord for him. Dili ni basta-basta. What a wisdom he has. I'm thankful for the Lord, the time to the Lord. Salamat yun sa kaalam ng ihatag ni mo. Kung ihatag ni sa kuha, maglisod yun ko. But you know, the Bible says, wala na iyon sa Ginoo nga, i-guarantee niya kung ihatag na ito, mga kabukaton sa iyaha. Then mawala lang nagkalit, kay yang giarsa niya, then kita happy gulaki lang ta. Oh, okay, nani dahil Kristohanon dahil, kung ihatag sa Diyos, okay na din tanan. Jesus doesn't guarantee para sa ato ana. Wala po nang ingon ang Ginoo, akong usbon ang akong imong gihatag sa mga burden, ako na i-change. I will change that one. Wala nang ingon ang Diyos. But above all, wala po nagsulti ang Ginoo, so I will lighten also your burden. Jesus doesn't said para sa tuwa when we give our burden sa Diyos, wala nang ingon ang Ginoo, okay, I will lighten your burden. Akong gaanan. Wala siya nagsulti, but the Bible says, come unto me all ye labor and heavy laden. Because atong kinabuhi diri sa kalibutan is full of labor. Gabing trabaho, gabing effort nato. Because that's life is, dili, ang Kristohanon, gira na, battlefield na sa dili na playground. That's why ang attack sa Ginoo sa kaaway sa tuwa, tanan yun. The Bible says, remind us to walk circumspectly. Magbantay ta sa tanan angle sa atong kinabuhi. Why? Because it might be will fall down, will become casualties. So you have that burden sa atong kasing-kasing, sa atong pamilya, sa kawadoon, sa kalisod, sa mga problema, sa mga storms of life. But the Bible says, Jesus doesn't say, I will lighten your burden. Akong gaanon imong burden. Sometimes kung natay ma-burden mo, tawag ta sa Ginoo pagkaugma, ni samot ka bugat. Ni samot pagkabugat as the days nga nagsikag ampo ng samot ka bugat. Because na ay mga pagsayop nato. Musa mo yung tati na lang kung mga lagad sa Ginoo, ati na lang kung musimba, di na lang kung mukampo, kaya ano man, wala na tukma ang imong gihuna-huna sa pulong sa Diyos. And let us remind ourselves, dili ang Diyos mo adjust sa tua. Because the Bible, humana siya, kita ang mo adjust sa pulong sa Diyos. So therefore, atong sabton at our burdens, we must understand that one, nga ang mga burdens sa kinabuhi, Jesus doesn't promise to take that burden away. Jesus doesn't promise to us that it will change our burden, and also Jesus did not promise to lighten our burden. So, sa day ang iyang gisulti about understanding burden for us. How we understand that burden in the biblical manner. So the Bible says, first of all, because the Bible, they come unto me, all ye labor and heavy laden, I will give you rest. So first of all, ang ingon sa biblically, the right perspective to understand about burden, first of all, that when we have the Lord Jesus Christ, He is always the difference maker when it comes to carrying our burden. That means Jesus Christ promised tranquility. That means Jesus Christ promised peace, calmness, stillness
serenity. When we have that burden, still we can smile. Amen? Still we can serve the Lord. Amen? Why? Because Jesus Christ said, come unto me, all you labor and heavy laden, and I will give you rest. Because Jesus Christ doesn't promise to take that burden away. Jesus Christ doesn't promise to change that burden. Jesus Christ doesn't promise to lighten the burden. But Jesus promised peace. Because He is the difference maker when we carry that burden. Because we are saved and by the blood of Christ and because sa gibuhat ni Jesus Christ sa cross, when we have in our hearts, He is the difference maker. So that's why very important ang mga taong luwas. Ang mga taong luwasan, bisag unsa pa naka-storm, we can still smile, naikanta sa mga bata, ingon sa kanta, with Christ in my vessel, I can smile in the storm. Amen? Sa pag-alagad na to sa Diyos, yes, we have burden, but we can still serve the Lord. We can bring our Bible, we can have our devotional, we can share the gospel, we can pass out tracts, we can invite others, even though we have a burden. Why? Because there is tranquility. There is peace. That is why we can understand in the biblical manner, bisan nagdampo ta sa Ginoo, gihangad na to sa Ginoo, wala siya ningon, paon ako na, kay imo nang giduol sa kuha. Ako nang usbon. Ako nang ganon. But He said, I will give you rest. That means, He is the difference maker when we have that one. Matingala ang mga tao nga unbeliever, grabe man sila kalisod nga nung nadala magyapon ng Bible, simba magyapon ni Sunday morning, Sunday afternoon, Thursday prayer meeting. Anong magyapon sila? Nangalagad sa Ginoo, naghatag gyapon sa promise mission, nanghatag gospel talk, nagsulwini, nag-invite, nag-Bible study, nag-involve sa ministry, even though we have that burden in our hearts. Why? Because Jesus Christ is the difference maker. It is not nga sa atong kwarta, it's not the influence, it's not our ability, it's not the experience nga maghatag difference maker, but it is the Lord Jesus Christ itself. So lahi gyud ang taong luwas. So better for us nga siguraduon nga to nga luwas ta. Di ba? Siguraduon nga to. When we receive the Lord Jesus Christ, we put our faith in Him as our personal Savior. So therefore, mga igsoon, kanang naa imong gidala sa imong gidawat sa imong kasing-kasing, mao nay nakahatag kalainan sa atong kinabuhi. Di ba? Mao nay nakahatag. Pareha man nay sakit. Unbeliever nay sakit. Ang unbeliever nay balatian. Ang believer na po'y balatian. Ang unbeliever na problema. Ang believer na problema. Ang mga unbeliever na mga balatian, na mga sakit, na mga cancer, na mga asthma, na mga unsa-unsa niya ang mga balatian. Pero kitapod, na ang unbeliever na kawadon, kitapod na kawadon. What is the difference maker? It is our ability? No, it is the Lord Jesus Christ. So therefore, we have the light of the Word, Jesus Christ. We have the bread of life. We have the door. We have the chief cornerstone. We have everything. The owner of the world, the God that knows everything, the God that He is present everywhere. That is the difference maker for us. So I understand that when I have a burden, ako nang hunaon, makakatawag yapon ta niyo eh. Makakatulog yapon ta kay nga naman, God gives us peace. God gives us calmness. What God gives us joy. Di ba? Tanaw ng mga tinuod nga Kristohanon, taas kay edad, pero ang dagway, bata pa. Lahi po itong tiguang daan. Lahi po ito. Lahi po itong, tanaw na ito kung unbeliever ba, iatbang sa tuwa ba, iatbang anong walay Ginoo. 30 pero basing 70 na. Kung sa mga kalainan is not the age, it is Christ in our hearts. It is a matter that we understand that biblically, nga makasabuta, sometimes atong i-underestimate nga atong pagkakristohanon. Tanaw na to ang mga tao, nga kana sila grabe, makapalit man na silang gusto. Mo ni ilang kinabuhi nila. Tanaw na to ang ilang kinabuhi. Karon, sometimes atong lantawon, kita mga believer, tanaw na to ang mga kinabuhi. Sa unbeliever, murag okay sila. Hey, tanawa inani. The way I look at it, dili na ko tanawon presently, tanaw na ko where they are going, not what they are doing. Dili unsay lang ginabuhat karon kung asa sila padulong. So atoa, as we take that ride sa storms, sa kinabuhi, makabuhat mo sa kinabuhi, sabi pag-alaga sa Ginoo, simba ka, paghuman simba, gabi persecution, gabi problema, gabi mga kasakitan, still,
Balik ka po sunod Domingo, balik ka po sa Thursday, hatag ka po gospel trust, apel ka po sa ministry, murag wala lang. Because we understand that Jesus Christ is the difference maker sa mga kinabuhing Kristohanon. Amen? So Jesus Christ promised tranquility. Di ba? Siya i-promise niya because the Bible says, come unto me. The Bible says, all ye labor and heavy laden, grabe ang kabukaton ninyo, grabe ang sakripisyon, grabe ang mga storms. Kung atong kasing-kasing ang dugay na nangalagad sa Diyos, kung habwaon nito sa ipahulam ni, sa lain, dili na po inihulamon, kay dabi na kayo mga scars, grabe na mga samad, grabe na buslot. Pero gani, ano nakapangalagad na sa Diyos? Kayong mga dugay na kayo nangalagad sa Diyos, ano nakapadayon mo? Not because of experience, but because of the peace, because of the calmness, because of that the stillness nga gihatag sa Diyos, because of that serenity nga gihatag sa Ginoo. Bisan kaming kalisdanan, but Jesus Christ said, I am your difference maker. So therefore, I will give you rest. And the Bible says also, take my yoke. The yoke, there is not the burden. The yoke is kanang ana sa yugo. Duha man na siya. So the Bible says also, nag-ingon ang Ginoo ang promise at to understand the burden, Jesus Christ promised tranquility, but also Jesus Christ promised inani. The Bible says, take my yoke upon you and learn of me. Juniors, alin sa Juniors? The Bible says, take my yoke. Okay? Understand that mo na? Okay, diya ka Juniors, okay? The Bible says, take my yoke. Sa verse number 20, tindog lang, Brad. Okay. Take my yoke, the Bible says, upon you and learn of me. So Jesus Christ said, well, we have that burden. Wala nang ingon ang Ginoo that I will take your burden away. Jesus Christ never said that I will change the burden. Jesus Christ never said to lighten the burden. But Jesus Christ said, I will give you peace. I will give you serenity. I will give you calmness. I will give you, above all, tranquility. But also Jesus Christ said, take my yoke. So therefore, Jesus Christ wants you, gusto sa Diyos, kita, mo join ta sa burden. The Bible says, take my yoke. Ingon ni Jesus Christ, dili lang na peace sa imong kasing-kasing, sa imong unahuna, but also, ang sahapat ko. Amen? Take my yoke. Because also si Jesus Christ napod siya burden diri sa kalibutan. Alang-alang siya, kita wala. So Jesus Christ said, take my yoke. Apilapod ko diha. Amen? That's what Jesus Christ promised to us. So therefore, unsa yang gusto, teamwork. Teamwork. Not only tranquility, but teamwork. Kauban ta sa Diyos. Take my yoke upon you. So give me a place in your life. Mga anak na ako, tagay kong place sa inyong kasing-kasing. Learn of me. Sometimes, di maguta mag-learn sa Diyos. The Bible says, take my yoke upon you and learn of me. For I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul. O pagkalindot kayo nga sa ato ang journey sa mga burden, na giapil ni Jesus Christ, apilapod ko niya. Sometimes, dili man nato siya apilon. Kung natay burden, dapat the Bible says, apilpod ko. Dugangan ako. Learn of me. Sometimes kung na-disappoint po si Jesus Christ. Kung nasakit po si Jesus Christ. Kung gigutom niya po si Jesus Christ, unsa may atong na sinatian, wala ni nasinatian. Because 100% when Jesus Christ was here, He was 100% man and 100% God. So therefore, kasabot ni Diyos sa tuwa. Busa Jesus Christ said, take my yoke. Iyaha to. Take my yoke upon you and learn of me. Oh, learn of me. Pagtuon sa kuha. Wala sa niyong pagtuon sa Harvard University. About sa kinabuhing Kristohanon, about sa kinabuhing kabugaton. Wala sa niyong learn by your experience. No. Learn about Jesus Christ. That is why we have the Word of God. We will go back to the Scriptures. Why? Because
Ang mga anak sa Diyos, natay manual, the Word of God. O, tanaw na to sa kalibutan, tanaw na to, murag unsa man, oy, gabi nga. Kung sa'yo mag-selfie tita, unta, dapat kung nako inani mo, siguro ako mabuhay, kung nako inani, no, dili na nausbon sa Diyos. Dili na niya kwaon. Oh, kung inani nila akong balay, kung dili na nila akong makita ang mga bituon sa langit, kung matulog ko, mga lagad yung kutarong sa Diyos. Ano di ay? Wala ni balit sa balay sa langit. Jesus Christ gali also, wala kayo sa unlan. Di ba? Jesus Christ also, nag-reject gali siya, gi-betray gali siya. So therefore, kita po makasinati po dana. Amen? So Jesus Christ promised to us about what? Tranquility. Jesus Christ promised also, salamat Mary Junius, and sit down. Jesus Christ promised also sa ato tranquility, but the Bible says also, verse number 30, for my yoke is easy and my burden is light. So therefore, when Jesus Christ said sa iya mga disciples, sa mga follower ni Jesus Christ, nag-follow sa iya, and Jesus Christ gave His sermon. Because nadya mga unbelievers, the Sadducees was listening to the Lord Jesus Christ, mga Pharisees nadya, mga tao nga mangita lang bikil kay Kristo. And He gave His instruction, mentoring the disciples. Bible says, Jesus Christ said, come unto me. One day when you have that trouble, that's why mga disciples, silang tanan nangamatay para sa pangalan sa Diyos. Peter was died, turned upside down dito sa cross. Andrew died, the form of X. John, gitulod siya dito sa din, gilaplapan. And all of those disciples died, gabi, in a cruel life. But the Bible says still, that's teamwork, that's still peace. Nakapadayon ka po sila pag-alag sa Ginoo. Ang gospel naabot sa tuwa because nagpadayon sila. Di ba? Nagpadayon sila. Kung sa kanong mga dugay na kayo nga mga Kristohanon, bisag wa pa mo nagwali, ang inyong kinabuhi, minsahe na. Kami mga batanon, pagkita pa lang namo sa imo, minsahe na na. It is so impossible, so hard karon nga time makapangalagad sa Ginoo karon na faithfully. So much wickedness sa kalibutan, so much. Gibumbahan ta karon og mga wickedness sa kalibutan, rampant kay mga sala. Gani, naga po yung nakapadayon. Why? Because that is the word tranquility and teamwork. But number 3, the Bible says, come unto me all you labor and heavy laden, I will give you rest, for my yoke is easy. Oh, I will take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly of heart, and you shall find rest unto yourselves, for my yoke is easy and my burden is light. Number 3, Jesus Christ promised to understand burden. He promised triumph. Basta naata kay Kristo, daog yun na perminti. And let us remember sa tuwa, Satan is always a defeated enemy. Kung gi-remind ni Satanas sa atong past, remind him also sa future. Ang iyang future bound to hell. So therefore, when we have Christ, we're always on the winning side. Oh, winning side yun da. Kung sa ayaw yun padisip sa mga kalisdanan sa kinabuhi, when we bear that burden, ayaw yun kadisip, ana, ayaw yun patitala na, ayaw yun padala na. Because sa Kinoo, nanatay ka, daog na ta. Wala ta nakig-away, aron mo daog, nakig-away ta kay daog na ta. We already win the battle. So why not we bother those burdens in life? Why does we bother nga dili ta makapalit sa atong gusto? Nganong mo bother ta nganong kanete kalisdanan natay mga balitian? Anyway, we have a perfect body in heaven. Tanan nga gi-promise sa Dios, tanan pabor sa tuwa. Sa langit, letter A, sige, isulti sakit. A, asma, wala naman na sa langit. Acne, bun-E, cancer, diabetes, insigma, tanan. Kurikong, tanan, wala na dito. Perfect body. So ano mabother ta? Because we have that triumph. So when we have Jesus Christ in our hearts, bisag kami kalisdanan, kami smile lang yapon, alagad lang yapon sa Diyos, enjoy lang yapon sa kinabuhi. Wala lang. Nahiyapon ta diri. I believe na diri sa tuwa diri. Nag-struggle ka throughout the week, throughout the month. Pila naka bulan na, pila naka days na. Still ganun naamang ka diri. Because you simply understand about burden of life. Diba? You simply understand. Kaya kung wala tayo kabugaton,
Pagka walay challenge ng kinabuhi, wag yun. Wala yung challenge ni. Nakadaog na pata, na triumph, kaya naman, napoy award sa langit. Mga tanang karisdanan, ihatag sa Diyos. Ay kung igna nga, mangapil ng mga basketball team, aro mo apil sa, aro mapil di. Pero kining atuwa, daog na nidaan, nanadaan trupi. Nagulat na lang ta sa pagtigog sa trumpita. Pagtingog karon trumpita, wala, impas tanan. Impas yun. Humana. Humana yun. It will be all over. Humana. And with a trumpet will sound. So, that's why we understand burden. Jesus Christ promised tranquility. Jesus Christ promised teamwork. Jesus Christ promised sa tuwa about triumph. So when we go home, we have peace in our hearts. Oh, dito gisulti sa Bible. Wow, salamat sa Ginoo, kini adto ko prayer meeting. Salamat sa Ginoo, nakatungkol ko sa pulong sa Diyos. So, you are one step. Nag-grow ka, one step ahead. Ano man, because you learn this one. So hopefully tonight, nakatabang ni Sema in some other way. So let's bow our head, close our eyes. Heavenly Father, Lord, we praise you. We are so thankful for your precious word. Amo ginanggi claim ang imong promise, Lord. Salamat nga wala gid nimo gi-promise nga imong kaon. Kung imo manggaling ipagaan, salamat o Dios. Wala pud nimo gi-promise nga imong usbon. Masalamat, Lord, nga you promise to us peace, stillness, calm, serenity, joy, contentment, the word tranquility. That's what you promised to us. Salamat also, Lord, sa ihatagan nimo mi, Lord, o garantiya nga teamwork mi. When we have that burden, uban ka namo, uban pod mi sa imuha. And Lord, you promise to us triumph. Lord, wala ko idea unsa ang mga nabati sa mga Kristohanon karon. We have burden of life. Kung among ipanglista, ipangsulat, among iistorya, Lord, dili mahumaning tibuok bulan. Iistorya na mo mga kabugaton namo. At salamat, Lord, sa imong pulong. Nahumanan, Lord, og wali. This is your time, Lord. And this is also time nga ang imong mga anak mag-respond dahil, Lord, sa altar. Akong i-commit, Lord, sa imuhang tanan sa pangalan Jesus Christ. Amen. Salamat, Pastor Edumite. Manindog tapalihog. I ask everybody to please stand up. Aigsoon ko sa Ginoo, the message is very clear. Every one of us, sometimes we have burden. Maybe all of us, we have burden. If you are saved, doon na tayo mga kabugaton sa atong kasing-kasing. Sometimes ang atong burden bugat kayo. While the piano will play very softly, God speaking to your heart, why you will not come and just talk to God? Lord, give me peace in spite of troubles and trials in life. Aigsoon ko sa Ginoo, walay itugot sa Ginoo sa imong kinabuhi. That God has no purpose. Sometimes we don't trust God, and that's the reason why we have burdens. Jesus Christ, He promises peace and joy in the midst of trials. Just talk to God, Lord. Please give me peace and joy while serving you. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, for that message. Sometimes ang among unahuna is to take the burden, but you don't promise it. You promise to give us peace, to be coming to you, and we trust you. In spite of all the troubles and trials and suffering and problems, Lord, your grace is sufficient for us if we're going to trust you. Lord, help your people, O God. Speak to their hearts, Lord. Continue to
give them peace and joy sa ilang kinabuhi. Lord, daghang mga butang nga among nagian, nga among nabati, usahay Ginoo, abugat kayo, pero Lord, diya sa katapusan, nakita namo, in the end, that's our, para sa among kayuhan. Thank you, O God, for that burden in the past, nga imong gihatag namo. But Lord, help your people, O God, to understand that they are going to be thankful and going to serve you faithfully, even in spite of all the burdens that we are facing. And all these things I ask, in Jesus' name I pray. Amen.